uulitin nyo lang. So, try natin improve yung memory niyo. Sige, Okay? Okay lang po yan. Ready? Yeah. 1, 3. 1, 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Okay? 5, 2, 3. 5, 2, 3. Okay, damihan na natin ha. Naku, man lang. Okay lang po, ang dali-dali sa inyo ng tatlo eh. 4, 1, 5, 2. 4, 1, 5, 2. Okay, good. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 2. 1, Sige na po. 2, 3, 1, 2. Isa pa po ha, ulitin ko. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Okay. 5, 0, 1, 2. Naku, 5, 0, 1, 2. Okay, good. 2, 2, 5, 7. 2, 2, 5, 7. Okay. Naku. Ma'am, kaya niyo nga eh. Kaya oh. 9, 8, 6, 2. 9, 8, 6, 2. Okay, good. Gawin na nating 5 ha. Naku. Okay lang po yan. Kaya niyo oh. Perfect nyo nga eh. Dapat natin i-level up. Okay, next. 5, 1, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1, 3. Ay, 5 po. 5, 1, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1, 3. Bagalan niyo lang po. Ma'am. Okay lang po yan, ma'am. Kaya natin yan. 5, 5, 1, 1, 3, 2, 1. Ano yun? Sorry po. Yung iPad ba? Hello po.